अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 80 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। उसका आगे तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और हमने तेज़ चलने वाली हवा सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर की। वे उसके हुक्म से उस सरज़मीन में शाम की तरफ चलती जिसमें हमने बरकत दी, और हम हर शे को जानने वाले हैं। और शैतानों में से मुसख्खर किए जो गोता लगाते थे उसके लिए, और उसके सिवा और काम भी करते थे, और हम उनको संभालते थे। और अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे बड़ा रहम करने वाला है। तो हमने कबूल कर ली उसकी दुआ, बस उसे जो तकलीफ़ थी हमने खोल दी, दूर कर दी, और हमने उसे घर के घर, और हमने उसे उसके घर वाले दिए, और उनके साथ उन जैसे और भी रहमत फरमा कर अपने पास से, और इबादत करने वालों के लिए नसीहत। और इस्माईल अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम और ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम ये सब सब्र करने वालों में से थे, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया, बेशक वे नेकोकारों में से थे। और याद करो जब मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से गुस्से में भरकर चल दिए, बस उसने गुमान किया कि हम हरगिज़ उस पर तंगी गिरफ्त ना करेंगे। जब मछली निकल गई तो उसने अंधेरों में पुकारा कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ज़ालिमों कसूरवारों में से था। फिर हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और हमने उसे गम से नजात दी, और इस तरह हम मोमिनों को नजात दिया करते हैं। और याद करो जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ए मेरे रब, मुझे अकेला लावारिस ना छोड़, और तू सबसे बेहतर वारिस है। फिर हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और हमने उसे अता किया यहया अलैहिस्सलाम, और हमने उसके लिए उसकी बीवी को दुरुस्त औलाद के काबिल कर दिया। बेशक वे सब नेक कामों में जल्दी करते थे। वे हमें उम्मीद और खौफ से पुकारते थे, और वे हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। और याद करो मरियम अलैहिस्सलाम को जिसने अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत की। फिर हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, और हमने उसे और उसके बेटे को जहानों के लिए निशानी बनाया। बेशक ये है तुम्हारी उम्मत, मिल्लत यकता उम्मत, और मैं तुम्हारा रब हूँ, बस मेरी इबादत करो। और उन्होंने अपना काम दीन वाहम टुकड़े टुकड़े कर लिया, और सब हमारी तरफ रुजू करने वाले लौटने वाले हैं। बस जो कोई नेक काम करे और वह ईमान वाला हो तो अकारत नहीं जाएगी उसकी कोशिश, और बेशक हम उसके लिख लेने वाले हैं। उस बस्ती पर दुनिया में लौट कर आना हराम है जिसे हमने हलाक कर दिया, वे लौट कर नहीं आएंगे, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वे हर टीले से दौड़ते आएंगे। और सच्चा वादा करीब आ जाएगा तो अचानक मुनकिरों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हाय हमारी शामत, तहकीक हम इससे गफलत में थे, बल्कि हम जालिम थे। बेशक तुम और वे जिनकी तुम परस्तिश करते हो अल्लाह के सिवा जहन्नम का ईंधन है, तुम उसमें दाखिल होने वाले हो। अगर ये माबूद होते तो उसमें दाखिल ना होते, और वे सब उसमें सदा रहेंगे। उनके लिए वहाँ चीख पुकार है, और वे उसमें ना कुछ सुन सकेंगे, बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले ही भलाई ठहर चुकी, वे लोग उससे दूर रखे जाएंगे। वे ना सुनेंगे उसकी आहट भी, और उनके दिल जो चाहेंगे वे उस आराम और राहत में हमेशा रहेंगे।
انہیں غمگین نہ کریں گی بڑی گھبراہٹ اور فرشتے انہیں لینے آئیں گے۔ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان لپیٹ دیں گے جیسے تحریر کے کاغذ کا تمہار لپیٹا جاتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی تھی ہم اسے پھر لوٹا دیں گے۔ یہ وعدہ ہم پر ہمارے ذمے ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ اور تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بشارت ایک بڑی خبر ہے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اس کے سوا نہیں کہ میری طرف وحی کی گئی کہ بس تمہارا معبود یکتا ہے، بس کیا تم حکم بردار ہو؟ پھر اگر وہ روگدارنی کریں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے برابری پر یکساں طور سے، اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک وہ جانتا ہے پکار کر کہیں ہوئی بات کو بھی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا شاید عذاب میں تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب نہایت مہربان، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے بناتے ہو۔ ساتھیو آج ہم نے سورۃ الانبیاء کو مکمل کر لیا، کمپلیٹ کر لیا۔ یہ قرآن کی 20ویں سورہ، یہ قرآن کی 21ویں سورہ تھی۔ قرآن کی 21ویں سورۃ الانبیاء کو میں نے آج کمپلیٹ کر لیا ہم نے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں قرآن کی 22ویں سورہ سورہ الحج کی شروعات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب تک آپ ان قرآن کے لفظی ترجمہ کو شیئر کرتے آئیے، عوام میں پھیلاتے آئیے، ہر انسان تک پہنچاتے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم اپنی رحمت، اپنی برکت، اپنا رحم، اپنا کرم ہمارے پہ نازل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ توفیق دے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، چاہے وہ دنیا کا کوئی سا بھی انسان ہو، کسی بھی قوم کا انسان ہو۔ قرآن کی بات، اللہ کی بات ہر انسان تک پہنچنی چاہیے۔ قرآن پوری دنیا کے لیے آیا تھا، نہ کہ صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس لیے میں بار بار یہ بات بولتا ہوں کہ آپ ہر قوم، ہر مذہب، ہر قسم کے انسان کو جو تھوڑا بہت بھی پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہے، اور نہیں جانتا تو اس کو کم سے کم یہ ویڈیو کلپ سنائیے، تاکہ اس کے اندر ایمان جاگے، اس کے اندر اللہ سے محبت جاگے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم قرآن کی 22ویں سورہ سورۃ الحج کی شروعات کریں گے۔ جب تک کہ نہیں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔